Maintenant, comme vous regardez s'il vous plaît, عندنا des dents réalisées sur une pièce comme ça. Au départ était prismatique. يعني دابا هنا اشنو كنسميو هاد لا بيس؟ تنسميوها crémaillère. Donc شنو هي لا crémaillère؟ هي بحال une partie de rodentée, d'accord? Un élément de rodentée ou une rodentée بحال élément de rodentée dont le diamètre d tend vers l'infini. بحال شدينا اون غودونتي سرحناها. دابا باش تفهموا نحطو حدانا دابا لا غودونتي اكستيريور، لا دونتور اكستيريور. شدينا هاد لا غودونتي سيل فو بلي وسرحناها، رجعنا الديامتر ديالها طون فيغ لانفيني. داكوغ. دونك في لا ريبريزونطاسيون الا خدينا مثلا حتى هنا عندنا اون دونتور، ها هي دونتور اكستيريور، دونتور اكستيريور. بيان سور هنا عندنا لو سومي، هنا عندنا لو فون، et à peu près au milieu عندنا لو بريميتيف. ملي تنجيو لا ريبريزونطاسيون بحال بغيت نرسم واحد لا غودونتي، يعني شحال قلنا كنرسمو ثلاثه ديال لي سيركل. دابا شنو غادي نرسم؟ ثلاثه ديال لي دروات. بحال دابا عندنا سيركل دو تيت، غنرسم دابا سيركل دو droite de tête يعني qui passe par les sommets. وهنا عندنا cercle de pied غنرسم droite qui passe par les pieds des dentures. هنا عندنا CF donc تماك غادي نرسم s'il vous plaît droite qui passe par les fonds des filets و le primitif غتبقى في بلاصتها. Voilà. Donc غادي نرسمو la rodentée comme ça rectangulaire. هنا la droite qui correspond au sommet, bien sûr la droite qui correspond au pied, وهنا la droite qui correspond primitif ياك. ولكن كيف شفنا في لا غودونتي جينيرالمون هادي إلي اونلوفي، يعني مثلا هاد لا droite qui représente، غادي نمسح ونرجع نشوف. دابا هاد لا droite، هاد لا droite qui représente normalement qui correspond au primitif qui passe par les fonds et enlevé بحال كيف درنا مثلا في la rodentée extérieure ولا حتى intérieure. ديما le pied، le cercle correspond au pied des dents qui passe par les pieds des dents et des pas représentés. دابا إلا درنا une coupe من هنا، إلا درنا مثلا une coupe من هنا بحال كنقطع une غودونتي. لا دون هنا غتبقى هي هي لا دون دائما نو سو كوب جامي. اون دونتور ما كتقطعش، يعني كتبان لينا هنا واحد لا دروات ياك، وهنا اون دروات، وبيان سور او ميليو دروات كي كوريسبون او بريميتيف. يعني فاش غنديرو لا كوب فوالا لا كوريسبوندونس. وهنا خليته مرسوم شويه غير باش نشد به لا ميزور. يعني كنرسمو بيان سور ان ريكتونغل وتحت منه كاينه لا ماتيير. لان دابا هنا درت اون كوب، درت هنايا اون كوب، يعني اون دوسو دو بيي شنو عندنا؟ لا ماتيير. هاهي la matière bien sûr sera la zone de matière coupée sera assurée. هنا n'oubliez pas s'il vous plaît la droite primitive. Voilà la crémaillère. دابا الا بغينا نشوف مثلا لونغور دو لا كريمايير دائما عندنا لو با هي لا بيريود في الالكتريسيتي، يعني من هنا حتى لهنا. حنا غنجيو نشوفو لي كاركتيرستيك من هنا حتى لهنا ياك. دابا الا بغينا لا لونغور دو لا كريمايير ال شنو تنديرو؟ كناخدو هاد لو با ونضربوها في لو نومبر دو دون بور تروفي لا لونغور دو لا كريمايير. منسوش سيل فو بلي شيما سينيماتيك. حنا دائما شنو عارفين بان هاد la dent se représente par un tiré دائما، وهنا كاينه لا ماتيير ياك. C'est clair. Donc voilà la représentation ديال la dent en schéma cinématique هي هادي.
هنا لا دون بحال غودونتي مسرحه، غودونتي مسرحه شنو قلنا تنرسمو؟ كنرسمو سيركل بريميتيف. دابا ما غنرسمش سيركل بريميتيف، غنرسم دروات بريميتيف. يعني جينيرالمون تنديرو بريميكس فان بحال هكا، بريميكس فان، وكندير à la fin je termine par la représentation de deux dons par exemple، يعني pour montrer qu'il s'agit d'une crémaillère. Voilà. وإلا درنا غير هاد لا دروات راه suffisant. Merci.